Chararet. Oh, di puso ng bagong sigla. Hello, Bete. Bete po yan. Thank you. Yes. Hello po, sir. Thank you. Hi, Sir Al. Si Lord yung nag-aral. Thank you, Ma'am Sol. God bless you. Thank you. Sir Elm's YouTube channel po. God bless. Bye-bye! O, diba? Ang ano nyo yung... Oo. Thank you. Bye-bye. Thank you po, Ma'am Lynn, Ma'am Michelle. Thank you din. Ayan. Ako. Sige. Sir Elm. Hi po, Sir Elms. Thank you po sa pagsama. Okay. Hello po. Ayan, ito si Sir Elmer, oh. Diba? Ito po si Vincent ng Pipito Manaloto. Thank you po. God bless. Okay ka na, sir? Salamat po. God bless po. Thank you. God bless po. Bye. Hello, Ma'am Gret. Hello, madlang people. I'm Sir Elmer. May Love videoan lang. ko siya. Napakabait, Tapos walang send natin ang picture. Ayan, thank you po sa nagtulong sa amin. Papunta po na. Tubigan. God bless po. Thank you. Tamarin kayo. Oh, di ba? Hello, guys. Thank you for watching. Thank you for watching and please follow me. Sir Darwin. Ayan po. Yung setup niya. Salamat. Ingat kayo sa Canada. Thank you, sir. Pagbalik niyo, ipasimento niyo na yung daan dyan. Thank you. Thank you, Sir Elms, for visiting Dash Coffee at DYCR. Come again. Okay. Thank you. Maraming salamat po. God bless po, ah. Sakit sa puso. Tapos ang kasaysayan.